नथले मो आस्ते कहि मो स्वामी को भला करिया पय जते टंका दरकार पड़िला सेते मोर तम कथा मने पड़िला तम सुन कहि नथिला तम दुआर मोबाइल सब दिन पय खोला रहिबो କିଛି ମନ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହୁନ ପୁଅ ମୁଁ ତମର ଏବେ କି ସେବା ଲାଗିବ कथा कहि मो मो 2 लाख टंका चाहूची ଅଧିକା ଯାଉଛି ତଥାପି ଦେବି କିନ୍ତୁ ଆଗ ତମେ ମୋ ବିଛଣାକୁ ଯିବ ମୋତେ ଖୁସି ଦବ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ରାଜି ତ राजी ମୁଁ ଆଜି ଗଲେ ପୁଣି ତମକୁ କାଲି ଡାକିବି ରାଜି ତ राजी ତମ ଦେହକୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଛୁଇଁବି ରାଜି ତ ओ मो राजी तमरो सब प्रस्ताव रे मो राजी आज गले काली गले तापर तो जते बळे जो मुहूर्त रे बिछड़ा को डाकिबो मो आसीबे तमरो सब प्रस्ताव रे मो राजी ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଖାଲି କୁହ ତାମାନେ ତମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଦେହ ବିକି ଦେବ मो पाई देह बड़ नुहे चपानी बाबू मो पाई मो स्वामी बड़ मो स्वामी की भला करिया पाई मो देहटा को बाजार कर दे परिबी अनेक लोक को मो निमंत्रण करि परिबी ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ପାଟ ବି କ'ଣ ଅଛି बाट खोजी चपानी बाबू बहुत बाट खोजी किसी भी लाभ होइलानी अनेक लोगों को घर को जाइए अनेक लोगों को कमाण बाड़ी गोड़ तले पड़ी केते